Jelle mande kombe jelle bamlumio yela do dia beno. Salut, c'est Habib Kouaté. Vous m'écoutez sur Peace FM 98.8 Jordan Fair. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Doni ne se wa te soro ni hakili se bagate wa doni kofili de wurukiye angalaidu kon lakmana ay laidu mita da fo hadla kerani ana do ada fo ke patoka kuma bo ay laidu mita jamani ko ni toro fembe be no ambe sama yata patoka kuma bo yata jamani kan lafia yata nema kana jamani kono ambe anka ay laidu mita awa ambe o laidu ka jonde kajo maya koro anchama me maya bo horonya yi na frako anga ta ata ko erere la ambaye ko doni ne parce que l'égalité intellectuelle est tangible. L'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle. À l'école, on avait instauré quelque chose pour nous obliger à parler et à réfléchir en français. Si un de vos camarades vous surprenait à parler votre langue maternelle, en l'occurrence de Solofo, qui est ma langue maternelle, il vous dénonçait à l'instituteur et pour vous humilier, on vous accrochait un crâne d'âne. Femimbe ankobi odeka ombo glofia mina kono katambla arabuya mina kono otuma ninkele nazaroka mina ambo fana kono aba yechugo no ye sungu marie ofo ango ye uluka yechugo la ambe ma molomaude nola bomba moloma minuka nyanamaya yechugo oka mako imana joyoro soro nyanamaya inkoro chugo ko ka doko ibe wa mowerebe o ni do kala o kalama tuma ko ka nyumanke ka nyumafo ka jugumanto kubanga konu chama lago sika ke setana ko yana dina mo fe fe fula de be ulubulo ni o ye femi famya o yere bolo o ko nyumaye o boke ala tay no ma femi famya o yere bolo o ko jugude o boke setana tay bo ulu kelamba ka fe plan de ala ani setana bo yanga boli ko no blas setana ko menen de kono on minga parasnal la fiye ne vel wali berebereli wali ekoli ni wali jini minu ba kuma kela diɲɛ baara fɔlɔ ye kuma de ni ye kuma se sɔrɔ e bɛ fɛn bɛɛ se sɔrɔ ni ma kuma se sɔrɔ e tɛ se foyi sɔrɔ hali minnu b'a fɔ ko an ka kuma dabila ka baara kɛ fili kuma don baara yɛrɛ fɔlɔ de ye kuma ye ni fɛn mun ma ɲɛfɔ o baara tɛ kɛ o la fɔ an ka kuma de o la kumakɛlaw hali bi a ye kuma a ye dɛmɛ don kumakɛlaw ma a ye dɛmɛ don o la kuma de ye diɲɛ supasima fɔlɔ an ka kuma ni kuma ma kɛ fɛn tɛ ɲɛ dɔn quoi o la hali bi damaga ka se di kumakɛlaw ma u nɛ sabati ngoni pasokon iri wampaya wara falen la ko itraure da melam nyomolo sembe ko jampa jugo siri lende do angama ala ni shitane flabeka je auna abadon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane flabeka je auna ala ni shitane flabeka je auna kono do fili warala kanema ala famu ala koka e adamani adeun kanu dahanama dangu sitane dangu aridine dangu irisunde ndumbali dangu ala be mine na e mo mine okuma da kene bawo adete hine amo ye muge ala la na e ansembo aga hine la muna ala ga hine te taoma aga kira o ka torobe taoma jamban jugo siri lende do aungama ala ni shitane flabeka je auna abadon ala kanga kiriko ina bao ale ni shitane flabeka je auna ala ni shitane flabeka je auna uye jamfa la pe yere gisigi galaje ala ni shitane madala na nenu no mesega pe tumado ala olu de be mo la fli
Tumado, Sitaneo, Olu de Bemolapli, Ala de Benimbela Kali, Ode Nekononapli, Olu de Bemolapli, Kaklaga Olumakiti, Haji Namajoanga Fleni, Ala Beto Nyafe, Akugabe Mogo Feno, Asora Magaluntre, Haji Namajoanga Fle, Ni Ala Beto Nyafe, Akugabe Mogo Feno, Asora Magaluntre, Allah, Sitane Teraga Awala Fili Chokodi, Allah, Awa Teraga Adamala Nege Chokodi, Allah, Sitane Yeraduna Arijine Konodi, Allah, Arijine Kono Gembaga, Ale Tumemi, Allah, Niko Imbeya Soro Eyere Tumemi, Aponyana, Niko Imbeya Tigelendo, Oponyana, Aponyana, Awani Adama Jalaki Kun, Oponyana, Aponyana, Moko Jalaki Kunye Munyo, Oponyana, Aponyana, Sitane Jalaki Kunye Munyo, Oponyana. Hotep. Au clube aka jenzenda mandi de mangana. Noe radio PCFM alebe soro bi kononton ani shekin murumuru shekin ni galanso la ina me nyogo soro kene kono kene mi na be fo mako bembo moloma gre ola hanchokura kene kono ni watini ambe lame baka bela jilim fo mali kono ani mali ko kan ka fo bi ayi nyogo soro kene kono aka emission mandi la mimi damine kenelo no samedi tumaren tan ani shekina kata kundo tumaren tan ani konontona anka do ka fo baro nye tumaren kelen baro bi koni an yakallen kotobe an sodman bade do ka sabke antina bla dagirina me ko bagaya la doni ngayano che dugu blaka usani la dawliye sika fo itola ola ambanka chemogo fo no de dumbi fakoli olu munu ye sira imbo jona ke kabla anye niya bi amaka ke geleata la amaka ke doni dafalin kono sika fo itala olu de barain bun ka sira bun ka je pass ola amanga nana shek anta jok amba fo ko sunku marika asolomi farasolomi jansantau kan olu munu bemba molo mawye o kofe Ramusa Dumia amba fo o kofe anga foli be kase ba yoroma al kofe anga foli be kase anka kinama no e baba morboye fo franci kanga kumbo fo no e chekra chetri jakte o kofe anga foli be anka frafina donso bela jele kerenkereniana kolu be ka foli do mogo min ka bonya koro o de isip toloba ani aka chedon donso be fen donso ya famu ka fo donso ya dankun kalenkan te foshi ko fo nyenemaya basiki ibo de nyini nyenemaya lafia ibo de nyini wa ibka bara tenake foye foka sa jugu ni jina jugu ni solomi jugu ni sikifen jugu ni mogo jugu kele san nana soro kolonda nyiginendo donc siga fo itala on bemba munu yo o donso ya sindi sunkun la kanani ni sunkun kono fembe la kanani kama faida na on yere o sunkun doye ni benkani kala bora dien fon fa kana siga fo itala munu yu yere lallo ka fo lu de sunkun la koloshi bagaya na la tanga bagay o lu karanka o benkani kala kele finya dugu nyanyuma kerenkereniana mogola joya law u ka divinité u togola no e ala min ni ale ti se ka kunafoni dɔ ta ka bɔ n'a ye jamana wɛrɛ fo ale k'a da mɔgɔ dɔ kun o k'i ɲini ale yɛrɛ ala n'a ka kunnafoniw n'a ka gafew ye ka t'o di mɔgɔ wɛrɛw ma siga foyi t'a la olu ye mɔgɔya jɔnyalaw ye wa olu ye binkanikɛlaw ye wa an ka donso wulilen don ko olu de kɛlɛ siga foyi t'a la n'u tora yen nɔ u bɛna sunkun tiɲɛ o la an bɛ an ka donsow fo o tɛmɛnen kɔfɛ an b'an ka jamana nantigiw fo o bɛɛ bɛ baara la mɔgɔ min ka jinban kɔrɔ o de ye Fari Asim Koita ye o la an b'a fo a n'a baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya service renseignement an b'a fo k'a fɔ a ka baara tacogo ka ɲi kosɛbɛ halisa k'u ka dɔ fara a kan o kɔfɛ an bɛ jamana den sɛbɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ye siga foyi t'a la maya kɔni ale tɛ tɛrɛmɛ wa fisiri tɛ k'a fɔ ko cadeau dɔ de don a bɛ ta ka d'i ma a y'o tɛ min bɛ farafindenw bɛɛ ye o de ye an k'an tile ko ma ka ko minɛ k'a kɛ an ta ye
an kana kɛ mɔgɔw nɔfɛ baku samana o la an kelen o kelen a kana kɛ an kɔnɔ ko tuma bɛ a to an na fiyewu k'a fɔ k'an m'an jɛngɛ kɛlɛ in na n'i y'i jɛngɛ i bɛ t'i kun ci fɛn dɔ kun i n'i ka cɛya i n'i ka dɔnni i t'a dɔn k'a fɔ o fɛn min yɛrɛ bisi la o la bi an bɛ kɛnɛ kɔnɔ an nisɔndiyalenba don kun min na an bɛna an ka karamɔgɔba Kolokoto Imhotep an bɛna a lasɛnɛ nka yan n'o cɛ a tulo bɛ kumakan min mankan na dɔwɛrɛ tɛ koyi an ka senko la Dramani Tankara olu de sabula a bɛ ka an ka kumaw lamɛn Simali fɛ n'o ye direct ye fo ka taa se an ka senko la Maze Cɛmusi Makun wasa cɛ k'a bɛ cogo di a yɛrɛ nisɔn ka di bi kosɛbɛ n t'a dɔn kuma min fɔra a tulo kɔrɔ ka sɔrɔ k'a labila an bɛ ale ni Amuzi Fakoli Dunbuya fo kosɛbɛ an kɔnɔgɛnbagaw ka ca nka an bɛ olu bɛɛ lajɛlen fo n'an ma Dunbuya tɔgɔ la o la an bɛ segin kuma bon kɔnɔ k'a fɔ ko kumala o de ye setigi tiɲɛtigi Keyita ye an ka mɔgɔ lasɛnɛni ni a b'a dɔn denmisɛnnin tɛgɛ kuko ɲuman yɔrɔ ale ni ne ni cɛkura bɛɛ ba ɲini na ale kan ka tɔgɔw ka denkuni kura kan ka kɛ ka jamu ɲɛnɛman dɔ ɲini k'o da la nka ba de ma sɔrɔ donc mɔgɔw k'an bolomagɛn ni basɔngɔ ye parce que pour que ka nin bɔ Dunbuya la ka na filaya la walima maninkaya la a ba bɛ sɔn ka caya kosɛbɛ o la an b'a fɔ Kolokoto Imhotep k'i ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ an ba karamɔgɔ Banfɛlɛlɛ setigi tiɲɛtigi Keyita siga foyi t'o la n ka foli b'i ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen b'a mɛn k'an ka senkola Dramani Tankara k'a fɔ an ka senkola ɲɔgɔn sɔrɔ goma n'o ye Maze Cɛmusi Makun ye k'a fɔ ayiwa ka an kɔnɔgɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo o tɛmɛnen kɔ an ka koro mɔlɔmaba min sigira kɛlɛ in na folali kama n'o ye Bema Mɔlɔmaw Gore ye groupe min yɛrɛ tɔgɔ dara émission na le chemin des ancêtres méritants ka kuru sinfo bɛɛ lajɛlen fo a kantigi tɔgɔ la n'o y'a président ye Buwatu Ture fɔ Espagne sigi la ayiwa an ka foli bɛ a ye k'an ka cɛmɔgɔ fo Bakari Konatɛ Kalaban k'an ka cellule de communication mɔgɔw fo Makan Tarawele Jama Fajigi Tarawele k'an ka cɛmɔgɔ fo n'o ye Adama Daɲɔ ye ka an karamɔgɔba fo Mande Guin Kɔgɔjida la Tanuta Maju Ture ka taa se Karanfa Adama Jabate ma k'a bolokɔrɔ talen don o tɛmɛnen kɔ an bɛ bi samedi le 16 juillet 2022 2022 karifɔ tile 16 an b'o de la o bɛ bɛn kama san wala san 6258 ma an bɛ a fara tile 5 o tile sabanan n'o ye Hiru ka tile walima Horo ka tile don mun tɔgɔ dalen don an bɛ kama san wala ɲaga don de la tan o ɲaga don ye tile 5 ye a tile 5 la a tile 5 bɛɛ tɔgɔ dalen don benba sanuman dɔw de la minnu ye nɔto dɔ fɔ ye minnu ka kɛta lakale la o dɔ de ye Hiru ye walima Horo dɔw ko a ma Gɛrɛko k'a ma ko Oris bidon in tɔgɔ dalen don de la o la an bɛ faranga tile 5 bɛ fara kama san wala kan ka dafa tile 365 la an b'o don sabanan de la o san wala in an ti sɛgɛn an tɛ ɲinɛ fɔli la ka fɔ o de ka kɔrɔ ni diɲɛ san wala bɛɛ lajɛlen wa o de ye diɲɛ san wala bɛɛ fana baju ye la karamɔgɔ o b'an bila ka don kumada kɔnɔ ka bɛn an ka san wala in san yɛlɛma ma bi kumada yɛrɛ bi san wala ko de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ko faransikan na ko célébrons le nouvel an 6259 du calendrier africain ko ka golofina san wala san kura la janko n'o ye 6259 san kura o de ko dɔn donc karifɔ tile 19 n'o ye le 19 juillet n'o bɛ bɛn mardi nata ma o de bɛ bɛn an ka san wala in a san kura don kalo fɔlɔ don fɔlɔ jewti kalo don fɔlɔ o de bɛ bɛn o ma donc la kumada bɛ san wala ko yɛrɛ de kan o la n'i ko ko ayiwa
Aywa ame kene kono e aka do ka fo nyume ko freke kun dona la doni o sisan be groupe ka ola bi kumada o de san walay no ye calendrier aka don ka fo niame san wala sigatala an mogow ka fen la danen de do bari an de mako bay ala sigatola on ne mako be ala o de la an lamini ani an ga se ga an ko bla tuma lan kono ka la koloshi temeneni nata ani ambe mina bi ka se ko danatige don o siga fo itala mogo de karandire la dan koloka tamage fo ito o wa to be du koloka ko iba me e afo e ma fo mogo de to num beta siga tola o siga fo itala o te dambaga ka jafule o ta ka fugare o ya le ka sinkula ya dafalindi siga tola bara ale te fenke ka klaka fo ko ni madafa i jonga dafa donc ale mago tena se calendrier ma ka fo don ale mago na se don do de ma bari na ma don ke ya ta don abe wati mina o wati be ale de o onde danfen mi mago bi wakati la ka se ka ayre ka nyenemaya frafansia aye aka keta ani min temena ka o do fo kalfa bonawma siga fo itala awe be fe ka fo ave fo monke ka fo ko les créateurs transcendent la notion de temps et d'espace adre ko dambaga ka be keneni tuma ani bumbum be koka o koro de ka soro kenete tomate bumbute o dambaga de tumbe ale de a beke a be bora ale de la fana donc là ale be tuma kokan ka daw kun kama ale be kene kokan ale be bumbu kokan fajare la aka koroni bumbu ye bo ale de bumbu kay ale de kene kay voilà parce que muna calendrier ko a kelendo an bolo freke do de no de abe foli minge ko ala ye sanke kalo tan fly ko ka dogo kun ke kile wolon fly o niye sadir mogo do ka hakli kaira ko hakli joro foshi gere kunte dalila donc ala dali min galon taleno ka da ala min donc ala e hakli ke dans ka ke accessoire de ba va foshi san ni ika moto wal ma ika mobile la iba foshi san ebe se ka ibe kilonta ni femu ni moto la sisan olu ye moto o ya accessoire do de quoi o banya o nafa be o nga moto bi se ka moto ya ko quoi donc abiba fo sisan ni a jate olu ka famu kan silamɛw ni chrétiens ka famu ni a amina o ma iba ka fo ko hakili kon kɛra accessoire de ye dɔrɔn non tɛ nafa yɛrɛ ma kɛ a la voilà o de bena ni cidenya ko in ye wa o dɔrɔn tɛ ni kuma ninnu bɛ sɛmɛ mun na e k'i hakili ani ka miiri o kɔfili e k'o bɛɛ fili donc olu mana mun fɔ ko damaga ko ten e k'o ta e k'o kunu dɔrɔn k'i sigi walima ko ala ko ten e k'o ta e k'o kunu dɔrɔn k'i sigi o bɛ mɔgɔ jafu de n'a ye mɔgɔ jafu a tɛ n'i kɛ foyi ye fo dibi i bɛ to dibi de kɔnɔ wa e ka kɛta sa ɲɛnɛmaya la o bɛɛ de bɛ dana tigɛ e ye kafa dɔ kɔnɔ donc o ye ferekeba ye ɲɛnɛmaw yɛrɛ de ma n ko a b'i b'a fɔ i b'a dɔn i bɛna ye ka fɔ a fɔ mun kɛra an bolo ko sama diinɛ ninnu c'est à dire chrétien silamɛya k'a bɛ dibidɔya kodɔnbaliya de lakolokolo c'est à dire i b'o dɔ ye nin kuma ninnu de fɛ k'a fɔ ko i bɛ hakili bila kɛrɛfɛ bon k'a fɔ ko ala ye kalo kɛ 12 ye san kalo kɛ 12 ye ka kalo kɛ tile 30 ye ka dɔgɔkun kɛ tile 7 ye c'est à dire o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ si kɛ ala de y'o bɛɛ kɛ quoi ni ala y'o bɛɛ kɛ i b'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na o b'a yira k'a fɔ ko hakili jɔyɔrɔ ma kɛ i b'a fɔ an y'o yira cogoya min na o la i bɛna mun de y'o kɔnɔ
olu ala la fasato olu be ka lagoshire ta ka ala sɛgɛrɛ bon o b'a ka dɛsɛre yira bon o b'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ kɔni hakili jɔyɔrɔ tɛ yen o b'a yira k'a fɔ a ye hakili kɛ in tɛ donc o b'a yira k'a fɔ a ye fɛn kɛ in kun tɛ mun na ni kun ma ye o la o b'ale ka dɛsɛre yira o b'ale ka kodɔnbala de yira i b'a fɔ sisan ni ko karisa tellement k'a ye nafolo sɔrɔ ko f'a dɛsɛra a ka denbaya kɔrɔ a yɔrɔ kɔrɔ jumɛn b'o kuma la non kɔrɔ t'o la bari k'a fɔ ko ala ye san kɛ kalo donc ala ye ko dɔn fo a ye fɛn kɛ in ten k'a fɔ ko ala ye san kɛ kalo 12 ye ka dɔgɔkun kɛ tile 7 ye nin bɛɛ ye sisan i n'a fɔ ale de mago bi jɔ kalo la pour que ale k'a dɔn a yɛrɛ bi tuma min na ani tuma min tɛmɛna donc a bɛ comme sisan ala yɛrɛ de mago b'o la bari n'i y'a kɛ ni e de ye kalo kɛ kalo 12 ye sisan jagoya de don e mago de b'o la o de kama i y'o kɛ nka i b'a ye k'a fɔ siga foyi t'a la bɛnbaw ye min fɔ o n'o de ye ka tirini kɛ jaba kɔnɔ sunkun kan lakɔlɔsili bolo ma k'a fɔ diɲɛ fɛn bɛɛ sigilen b'o o de kan fɛn bɛɛ wa o de b'a to ɲɛnɛmaya la an bɛ wuruki an bɛ se ka kow kunbɛn an yɛrɛ ye an bɛ se ka an ɲɛ bɛ ka fɛn o fɛn kɛ anw de ye nin bɛɛ kɛ ka sabu kɛ mun ye a ko dɔw bɛ yen a tɔɔrɔ min bɛ se an ma a b'i b'a fɔ ni mɔgɔ min ko ala y'an dan ka tila ka fini dan ka d'an ma donc a ye vɛsiw dan ka rɔbuw dan donc ka kɔbila ɲɛbilaw dan awɔ a bɛ fɔ k'a ye fini ni o kelen don a bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a ye fini ni nɛgɛ lajigin ka bɔ sanfɛ donc yarɔ kabako bɛ nin kuma in na a tiɲɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ bɛnbaw ye min fɔ u ka kitabu kɔnɔ n'o de ye sunkun lakɔrɔsili o de bɛ na ni fɛn bɛɛ ye siga kɔni t'o la tɔɔrɔ min bɛ aw kan ka kunbɛn o nɛnɛ bɛ yen nɔ an kan ka nin fini modèle de kala ka nɛnɛ kunbɛn ani nin tulu modèle de dilan ani ka chauffage kɛ sow la nin bɛɛ ye mɔgɔw de ka fɛn dilannen siga t'o la aw mago de b'a la o de kama a ye miirila a kan ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'a kɛ i b'a sɔrɔ ni mago fan foyi t'a la i b'a sɔrɔ miiri t'i se a ma jango k'a kɛ n'a ma ɲa k'a fɔ ko mago wɛrɛ tɛ ala la kɔni ale ka mun bɛna se o ma sisan ayiwa la an bɛ taa karamɔgɔ Daramani Tangara fan fɛ a k'an bilasira ni an ka kɔnɔ ka dɔnkili duman ye an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baro tɔ ye ayiwa Marafali la ko ni Traoré wa danade o sinya wala ma ko an na mulu ayiwa an bɛ kɛnɛ kɔnɔ an seginna kumabon kɔnɔ an b'an ka kɔnɔ fɔ
n'o de ye Mande Balaba ye an ka foli bɛ a ye k'a fɔ a ye ko dan t'a la koyi o la an karamɔgɔ n y'a dɔn laseli dɔ b'i fan fɛ ayiwa Tangara an bɛ intervention dɔ lamɛn Sanwala ko kan ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baro tɔ ye n'a fɔra b'an ba de Gorofin bɛɛ lajɛlen yala aw b'a kalama k'a fɔ ko Gorofin fana ka Sanwala b'u bolo wa o de la kodɔnnen don diɲɛ dɔ farala bolo n'a fɔ ma ko historien o de ye nɔgɔya yɛrɛ bɛ fɔ kuntala bɛ mɛn yan de Sanwala kelen bɛɛ ye ayiwa a ka dɔn ko Sanwala tɛ panparan dɔrɔn ye i bɛ mun bolo i ka foro kɔnɔ i ka Sanwala ye Sanwala ye masuma kankeya de n'a fɔ ma ko système de mesure de temps o de kama i bɛ ala kɔlɔsi diɲɛ miirindi bɛɛ lajɛlen miirindi de peuple bɛɛ ka Sanwala b'a bolo n'a ka calendrier Chinois ta b'u bolo Indiens ta b'u bolo Europe ta b'u bolo o Sanwala ninnu ka kɔrɔ ni Grégoire ka Sanwala i n'a fɔ ma ko calendrier grégorien an b'o mot labaara bi ani Hijra Sanwala n'o ye silamɛw ka Sanwala ye Gorofina Sanwala min n'an b'o san 6,280 na o Sanwala in kelen don bolo 12 na n'o ye kalo 12 ye kalo kelen o tile 30 k'a bɛn dɔgɔkun 3 ma dɔgɔkun kelen o tile 10 fana kalo 4 dɔ fana 3 bɛ ɲɔgɔn nɔrɔ bila k'a bɛn ni ka yɛlɛn ka jigin ma ani sumaw bɛn wagati min b'o kari wagati min kalo 12 mana dafa o bɛ bɛn ni jate la tile 130 ni tile 60 o la fana tile 5 o bɛ fara kan n'a fɔ ma ko 5 jours supplémentaires ka Sanwala dafa tile 130 tile 65 la 365 jours ayiwa o fana tile 5 bɛ bɛn Californie mois de juillet o tile 14 15 16 17 ma wa o de fana ye ɲaga san yɛlɛma ɲaga tuma ye kama n'an ye ɲɔgɔn kelen ma tagali mun bɛ se ka kɛ san 4 o san 4 n'a fɔ ma ko le décalage d'un quart de jour o bɛ se ka kɛ kama Sanwala in kɔnɔ n'o ye Gorofin ka Sanwala in kɔnɔ san 1,460 kɔnɔ o sakɛli fana bɛ kɛ ka bɛn sanwalaw yɛrɛ dɔ ma n'a fɔ o ma ko phénomène astronomique o mun bɛ wele ko sirisi ni tile ka bɛn ɲɔgɔn ma bɔli sirisi de ye sigidoro ye sigidoro ni tile ka bɛn ɲɔgɔn ma bɔli a fɔra o ma ko réveil de sirisi Gorofin ka ni Sanwala in n'o ye Gorofin ka calendrier ye a dɔn fɔlɔ bɛ bɛn kalifa tile 19 ma n'a fɔra o ma ko le 19 juillet wa Sanwala in sinjira san 4,236 Isa Moyi 4,236 ans avant Jésus-Christ. I n'a fɔ a dɔnnen don jɔn ma k'a fɔ ko Kama n'o ye Égypte kɔrɔma ye k'o de ye Gorofina dɔ de ye mɛn foroba dɔ fɔ de Masire ka bɛn o ma Gorofin ni Gorofindɔn sɔn diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ olu de ye nin don ninnu laɲɛnamaya k'a laja ko n'o ye k'a célébrer ka bɛn Gorofina ka yɔrɔ ko yan ka janbilali ma ayiwa ni mɔgɔ min ayiwa an seginna kumabon kɔnɔ Olokoto Imhotep k'a fɔ bi tun ye kileli ye Memorial Modibo Keyita la n'o ye Modibo Lɔgɔlakɛ Modibo Keyita lɔgɔlakɛ kɛnɛ dɔ ye ni o ɲɛsinen don an ka jamana ko yɔrɔ mun labɛnna walasa ɲinan kana kɛ Modibo Keyita kɔ o de ye Memorial Modibo Keyita ye donc o bɛ fɔ an ka kana ko Modibo Keyita lɔgɔlakɛ bi weleli tun kɛlen bɛ yen nɔ ka se ka golofindenw lakɛ u yɛrɛ kalama siga t'o la bari ni golofindenw lihala lajɛ i b'a ye u b'u waliko u b'a la de ɲɔni hali waliko yɛrɛ kalama ko ba tɛ ten wolo siga kɔni t'o la u b'a fɔ k'u bɛ silamɛya lafasa ka sɔrɔ u tɛ kuranɛ dɔn u tɛ diinɛ dɔ fɔ dɔn u t'a tariku dɔn u b'a fɔ k'u bɛ kerecɛnya lafasa ka sɔrɔ u tɛ kerecɛnya u t'a histoire dɔn u tɛ bibulu yɛrɛ fana dɔn n'a fɔra bibulu Tawurata Injila Zaburo bɛɛ farali ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o de ma ko Bible Ancien Testament Nouveau Testament o la mɔgɔ yɛrɛ de kɛyɔrɔ bɛ a kɛ jagoya y'i kan i ka se ka kɛ a yɔrɔ kalama i ka to yen i ka to walasa i ka balo kɔni i bɛ balo kɛnɛ mun kan f'i ka k'o kɛnɛ kalamabaga ye nka n'i ye golofinw lajɛ bi
anw tɛ foyi kalama an bɛ dugu min kan an bɛ système solaire min kɔnɔ o de kama a bɛ fɔ min ma ko ka survie an b'o de la anw bɛ ka survie de c'est comme si anw bɛ ka balo de ɲini mais balo yɛrɛ an m'o sɔrɔ fɔlɔ siga foyi t'a la o de la an ka ɲɛnamaya koronnen don an bolo fo ka taa se a dan na o kunnafoni di kɛnɛ min kɛra bi n bɛ fɛ o kumabaw i k'olu dɔw batɔma bari i ka nin kuma in ni laseli min tɛmɛna sisan ale bɛ kɛnɛ caman de ci walasa an bɛ se ka don o walanda ninnu kɔnɔ cogo min na tamaki foyi t'o la donc bi sigi kunba o de tun ye ka se ka sanwalanko ɲɛfɔ golofindenw ye fɛn min don a sigilen bɛ lɔnko min kɔnɔ donc a bɛ komi a taara depuis kama ka na Manden ka bɔ Manden ka na Do ka bɔ Do ka taga a yɛrɛ sɔrɔ dɔgɔnɔ la wa a bɛɛ ye lɔnniya kelen culture kelen de don a bɛɛ sigilen don sɔlɔmidoya kelen de kan spiritualité kelen kan o de kama i b'a nɔ ye golofimirindi bɛɛ la golofina fan bɛɛ fɛ ayiwa ne ye min lakɔlɔsi sisan ni sanyɛlɛma ko in na ni sanyɛlɛmaw bɛ kɛ anw fɛ yan nɔ walita ninnu i b'a ye a mankan ka ca kojugu a mankan dɔ ye mɔgɔ bi i yɛrɛ ɲininka min na a bi daga a ti daga san yɛlɛmani ɲagaɲaga ka taga halisa an bɛ fɛ ka ni lihala in b'a yira k'a fɔ anw yɛrɛ de tɛ ɲɛnɛmaya kalama an bɛ ɲɛnɛmaya min na an tɛ a kalama anw bɛ yen dɔ de tɔgɔ la wa o tigi tɔgɔ la fana yarɔ ni mɔgɔ y'i bila a tɔgɔ la a tɛna se k'a ka ko bɛɛ kalifa i ma siga kɔni t'o la a bɛ dɔ de kalifa i ma a ka dɔn k'ale bɛ yen ɲɛnɛmaya la bonya ni kɔrɔta ni dawula la a ka dɔn k'ale bɛ yen o la a b'a dɔn kalifa i ma o la e bɛ k'ale kɔ yirabaga de ye e bɛ kɛ i n'a fɔ e bɛ k'ale ka représentant ye voilà e bɛ kɛ i n'a fɔ panneau publicitaire mobile c'est comme si e ni mɔgɔw de ka publicité bɛ ka yaala e yelen dɔ de yelen mais i yɛrɛ tɛ donc mɔgɔ wɛrɛ ka identité mɔgɔ wɛrɛ bɛ malɔ ni mun ye e b'o de yira toujours nka i yɛrɛ tɛ donc n'i ye farafin jɔlen n'i ye farafin wele ka jɔ la n'i ye golofin bilama fara jama ye ɲɔgɔn fɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ ka arabuya de yira walima u bɛ ka tubabuya de yira a fanba la i b'a sɔrɔ u bɛ ka fɛn bɛɛ yira fo n'a kɛra farafinya yɛrɛ ye wa u bɛ maloyaw la u bɛ fɛnw la kosɛbɛ donc olu ka kɛwale b'a yira k'a fɔ sunkun filila kun min y'a to a y'olu kɛ farafin ye a bɛ komi sisan anw nana nature m'o ɲa quoi danbaga filila ka anw da quoi bon normalement par accident quoi ou bɛ u b'a fɔ tan de koyi ko ɲama o ɲama bɛ diɲɛ kɔnɔ ko farafin de don u b'a fɔ tan farafin tubabu ninnu b'a fɔ tan a farafin arabu ninnu b'a fɔ tan yɛrɛ donc ko ni u b'a fɔ tuma min na ko ni u b'a fɔ k'a da kan ko ni farafin bɔra diɲɛ kɔnɔ ko mankan bɛ ban ko diɲɛ bɛ lafiya mais wagati ale yɛrɛ ye farafin ye bon ni farafin tun mana diɲɛ kɔnɔ mɔgɔya tun tɛ yen fana siga foyi t'a la ale t'o yɔrɔ dɔn o la o la nin sanwala in a sigilen bɛ lɔnko min yɛrɛ kan n bɛ fɛ i ka dɔɔnin fɔ a la karamɔgɔ yan'an ka taa yɔrɔ jan bi samedi sɔgɔmada in na 9h30 an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mémorial Modibo Keyita la Gwara makililen tun bɛ yen conférence débat tun bɛ yen mun makilila 3 RNA maaya fɛ ani ladakɔrɔ fɛ 3 RNA maaya de association ye mun bɛ association walima fédération ba kɔnɔ fédération ba min bɛ wele ko ladakɔrɔ ladakɔrɔ ye fédération ye kurufare don mun sigira an ka ladalakow an ka yemasow c'est-à-dire an ka kokɔrɔw a lajankoli kama k'an sɛmɛ kɔrɔlen na walima fɔcogo wɛrɛ la k'an sɛmɛ dɔ fɔ la n'o ye histoire ye ka se ka taga ɲɛ bon a bɛ mɔgɔ kamana gan bi anw liyala la bawo n'i ko an ka segin kɔrɔlen ma dɔw b'a miiri de k'i ko an ka segin kɔrɔlen kɔnɔ nka mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka ni dibidɔya yɛrɛ tɛ ni kodɔnbaliya yɛrɛ tɛ a fɔ min ma ko c'est-à-dire ka k'i bɔ i hakili yɛrɛ kan pewu n'o yɛrɛ tɛ yala o
ɲɛnamaya mɔgɔ ka ɲɛnamaya o mɔgɔ kelen yɛrɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ kɔrɔlen de ka ca ni kura walama kura de ka ca ni kɔrɔlen bon hali ko min kɛra sɔgɔmada in na o bɛ dɔ fɔ fɛ déjà o bɛɛ kɔrɔlen o bɛɛ passé de o kɛra kaban donc ni mɔgɔ min ko o la ko fɔ ale k'o de lafili ka pour que ka taga ɲɛ i b'i yɛrɛ ɲininka ale bɛ ka mun de ɲini dɛ a b'a fɔ ni mɔgɔ min ko sisan ko k'ale b'i yɛrɛ jɛ dumuni na ale b'i yɛrɛ jɛ ji la a b'i yɛrɛ jɛ fiɲɛ sama na ko pour que ka balo a b'a fɔ ni mɔgɔ min y'o kɛ i b'a ye k'a fɔ ale kan bɛ fɛn wɛrɛ de ma mun ti balo ye bon e k'a ye hali a dan an m'o yira ka na an bɛ kan mun fɔ an nana jɛ de kɔnɔ an nana société kɔnɔ ka bɔ ko kalama ka sɔrɔ kan dɔ bɛ fɔ o la kan in o la tɛmɛn'a ma sadiri o kɛra ye ɲɔgɔn na ko ye an bolo nka n'a fɔra ko walasa i ka se k'i ka mɔgɔya yɛrɛ kɛ i ka mun i kana ka kan dɔ dilan i yɛrɛ k'i miiriya lase o kan na ka dilanni kɛ o kan na ka mago ɲɛ o kan na ka wurukili kɛ o kan na yɔrɔ kɔni kɛcogo t'o la donc o b'a yira k'a fɔ hali a daw ma i bɔra minnu na i ka kan k'olu waleɲuman dɔn n'an ko i bɔra minnu na ka dɔ ta ka dɔ bila tɛ i bɛ mɔgɔ de y'an fɛ yan a bɛ a yɛrɛ kuma solo n'i ye a fɔ a ma ko n'i y'an ka kakɔrɔw fɔ o bɛ digi a la nka wagati kelen na jamu b'a la a t'a dɔn ko silamɛya m'o sɔrɔ a t'a dɔn ko kerecɛnya m'o sɔrɔ a bɛ kaba yongo ni o ye wasoko y'a bolo nka jamu sɔrɔla kɛwale min kan o kɛwale ye malola ko y'a bolo i y'a ye cogo di o la ladakɔrɔ sirila sigira kakɔrɔ ninnu lajankoli kama i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na olu ka weleli kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mémorial Modibo Keyita la a ko ma kɛ basi ye k'a na dɛsɛra gɔrayalaw walima jɛmuyalaw o tun ye ne Kolokoto Imhotep Doumbia an karamɔgɔ Dawuda Tegete an karamɔgɔ Aminu Fils Tarawele ani an karamɔgɔ Fode Musa Sidibe laseliw kɛra ɲɛfɔliw kɛra kumada tun ye nin kumada kelen yɛrɛ de ye célébrons les nouvelles en 6259 du calendrier africain nin sanwalanko kelen yɛrɛ de tun ye kumada ye o la ɲɛfɔliw kɛlen kɔ kuma dira jama ma fɔbɛyalaw ye ɲininkali kɛ dɔw yɛrɛ fana ye fɛlɛlɛ dɔ kɛ fɔlikɛla dumanw kɔni tun bɛ yen mun ye juru 21 fɔ an ko n'o ye kora ye k'o kɛ ka an bilasira o la sukuyala kanduma tun bɛ yen n'o ye dɔnkilidala kanduma ye k'an bilasira o ko bɛɛ lajɛlen kɔ exposition kɛra finiw ni siyɛnni ni kɔnɔw fulaw yɛrɛ bɛɛ de ye i muso sama bi ta in na i y'a ye cogo di ka se ka livre minnu fana bɛ yen ka se k'o livre ninnu fana mayira o la ka yira k'a fɔ k'a kɛra kɛnɛ wasalen de ye a kɛra kunnayiri kɛnɛ de ye a kɛra nisɔndiya kɛnɛ de ye a kɛra miiri ni tasi kɛnɛ de ye o la ne ye jateminɛ kɛ yɔrɔ sanwala ko ɲɛfɔli kɛra o kan sisan i b'a fɔ an bɔra ka yɛlɛma passé cogoya min na nka kabakoma yɔrɔ min b'a la yani an ka dɔɔni fɔ sanwala in kan golofin yɛrɛ walima an bɛnbaw jɔyɔrɔ dɔ fɔ kɔnɔ an bɛ dɔɔni fɔ o kan ne ye seereya ye mun bɔra mɔgɔ wɛrɛ a bɛ fɔ min ma ko le comte de Volney Volney ye Napoléon Bonaparte premier Napoléon mun ye Faransi faamala sindibaga ye ale ka dɔfɔyala dɔ a ka sɛbɛyala dɔ ye Volney ye donc ani Napoléon voyagera ka taa Egypte ɲɔgɔn fɛ o ka Egypte expedition kɔnɔ n'o ye u taara bi mun kɛ Egypte kan Volney ko cogo di a bɛ ka kuma kɔti ninnu de kan minnu ye kɛra bɛnbaw an jɛnsɛnnen kɔ golofina fan bɛɛ golofin minnu tora yen o de ye kɔti ninnu ye la a ko ko issu de l'alliance du génie profond des Égyptiens anciens et de l'esprit brillant des Grecs, de penser que cette race d'hommes noirs, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, est celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Volney ko cogo di a ko ka nin golofin minnu ni
ni u y'an ka jɔn ye bi ni golofin mun ni ɲugutɔmɔgɔ don an bolo ko k'a ye k'a fɔ ko an ka ɲɛtaga ko bɛɛ an ka ɲɛnamaya ko bɛɛ ta yɔrɔ ye olu de ye an ka kusanya ko art an ka dɔnko fanba n'o ye siyansiw ye ko hali kuma yɛrɛ an y'o sɔrɔ ninnu de fɛ ne fɔli ne ka lasirali ye a taalen Egypte a kɛlen ka Sphinx ye a kɛlen ka pyramide ninnu ye a kɛlen ka ye k'a fɔ ko sɔsɔli foyi t'a la Sphinx in golofin de don o la n'i y'a ye golofin kunkolo de sigilen don waraba kunna c'est que golofin dɔw de ye u yɛrɛ nɔ to yan o de kama anw ko k'an bɛnbaw ye tuma kɔrɔbɔ ils ont défié l'État u ye tuma kɔrɔbɔ cogo di tuma contrôle ti mɔgɔ bolo nka ka ko kɛ tuma bi yɛlɛma kɛ ka mun to yen an bɛnbaw y'o de kɛ o de kama tuma mun nɔ tunu fiyewu vol ni ka lasirali kɔ a lasiraliw ka ca an bɛ laban mun fɔ dɔrɔn o ye Amien Marcellin ale ye historien latin ale ko cogo di a ko selon éclairé par la lumière des prêtres d'Égypte, donna à Athènes ses lois équitables et contribua puissamment à établir les droits romains. C'est après avoir vu l'Égypte et puisé dans ses sources que Platon s'élevant devint par la sublimité de ses discours l'émule de Jupiter et s'acquit cette sagesse qui le combla de gloire. Et selon nous Athènes Greco ka kuruduyala dɔ ye ko a kɛlen kɔ ka na Égypte dɔnkotigiw an ka Égypte dofaw ka na olu ka dɔnni sɔrɔ ko de la k'a taara kurundu di sariya c'est-à-dire sariya yɛrɛ olu ye sariya sɔrɔ farafinw de sababu la an bɛnbaw de y'o kala o la o sariya kelen o Athènes sariya kelen o Romains y'o de ta ka o réajuster k'o bɛn u yɛrɛ ka laɲiniw ma o tuma kelen na k'i b'a ye ko Platon kelen kɔ ka n'i yɛrɛ min Égypte dɔ fɔ Égypte dɔnkotigiw ka dɔnni na k'a kɛra Ala yɛrɛ sanga ɲɔgɔn ye k'a ye nin tɔgɔ ni nin kunnayiri in sɔrɔ o la i b'a ye k'a fɔ o de kama n tun mago bɛ nin yɔrɔ de la olu bɛ Ala min fɔ ko Ala ye san kɛ kalo 12 ye o Ala in ye o sɔrɔ anw bɛnbaw de fɛ o la o Ala in sanfɛ mɔgɔ o de ye anw bɛnbaw ye anw bɛnbaw ka sanwala sindilen diɲɛ sanwala bɛɛ bɔr'o de la an bɛ ka sanwala mun a bɛ fɔ min ma ko calendrier grégorien mun bɛ san 2022 la 2022 o bɔr'o de la Jules César de ye calendrier in ta Égypte ka Égypte san yɛlɛma fɛtiw fana ta ka u ɲɛnatɔgɔw ni fɛnw da a la ka bɛn tuma janya ma Grégoire de ye a sigi ni sigi cogoya la k'a to o ma a sanwala in olu tun nana yɛlɛma cayara a la kojugu bolo dɔ b'a fɔ ko ne tɔgɔlakalo bɛ yan fɛ dɔ b'a fɔ ko non ko fɔ n yɛrɛ fana tɔgɔlakalo ka k'a la o de kɛra sababu ye k'u ka sanwala kɛ birisa ɲagami ye n'an bɛ décembre la décembre kɔrɔ de ye ko 10 na nka o ye kalo 12 de septembre kɔrɔ de ye ko 7 na dɔ i b'a ye k'a fɔ ko a ɲagamina o cogoya de la o la i bɛna ye Greki ninnu Pythagore nin ye san 22 de kɛ kalan na Égypte o ye c'est-à-dire sɔsɔli tɛ mun na dɔfɔbolo ma sɛbɛbolo yɛrɛ ma Platon ni Eudoxe olu ye san 13 de kɛ an bɛnbaw bolo kalan na Égypte donc ninnu bɛɛ an ka digidaw la c'est-à-dire an ka école la an ka école coloniale ninnu kɔnɔ wuruniyalaw ye école ninnu dabɔ mun kama halisa a b'anw bolo a b'o minɛn de kɔnɔ anw bolo donc école ninnu a dabɔra ka an ka mɔgɔfɛmɔgɔya de tɔ sinsin anw ma se ka o yɛlɛma halisa o la hali bi a bɛ sɛbɛn an ka manuel scolaire kɔnɔ k'a fɔ ko Platon ye nin kɛ tan Pythagore ye nin kɛ tan théorème de Pythagore théorème de karisa k'a sɔrɔ dɔsiri yɛrɛ bɛ yen document bɛ yen an bɛnbaw ka dɔsiri kɔrɔ mun sɛbɛra kalatigi Yamesu fɛ le scribe Yamesu u k'a ma ko Ames le papyrus d'Ames o la Yamesu ko
k'ale yɛrɛ ma nin dɔnniw kunna ka dɛ k'ale ye dɔsiri kɔrɔ document kɔrɔ dɔ de bayɛlɛma o ye retranscrit o Yamesu dun ka kɔrɔ ni Tales yɛrɛ ye san 1770 nin kɔ donc n'a fɔra ko hali bi ko a bɛna fɔ an ye ko olu de ye welewelelilaw ye olu de ye dɔnkotigiw ye u karamɔgɔ ye an minnu bɛnbaw ye dun o la i bɛna ye k'a fɔ ko o dɔnko lasira de kama i bɛna ye an bɛnbaw ka sanwala in yɔrɔ a ka kɔrɔ ni sanwala bɛɛ i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na wa sanwala bolomakabagaw ko n'o ye calendrier spécialiste ye i b'a fɔ n'i ye Damalɔnna Nege Bauer ta k'a lajɛ ale mun ye austro-américain ale y'a fɔ ko il est véritablement le seul calendrier intelligent qui a existé dans l'histoire de l'humanité ko mɔgɔya yɛrɛ dɔ fɔ kuntaga mumɛ yirila di sanwala kelen pe de y'an bɛnbaw ta ɲɛ o la sanwala in sigilen don kuntaga mun kan o ye san 1460 kuntaga de un cycle de 1460 ans bon an bɛnbaw ye lakɔrɔsili dɔ de kɛ Saint-Malo yeren dɔ de bɛ a fɔ ma ko phénomène astronomique o bi kɛ san 1460 de kɔnɔ an ye levé Eliac de Surissi mun fɔ n'o ye sigidolo ni tile ka bɛnɲɔgɔnma bɔli an ka sanwala in don fɔlɔ bi bɛn o ma mais an bɛnbaw ye lakɔrɔsili kɛ ko ni kama san in sanwala in san kalo fɔlɔ don fɔlɔ mana bɛn o ma ko ɲɔgɔnna wɛrɛ ti kɛ fɔ san 1460 ka dafa u ye o observation n'o calcul de kɛ wa o fana bɛ o cogoya la siga foyi t'a la donc o de la i b'a ye k'a fɔ ko dan tɛ bɛnba ninnu la an b'olu minnu nɔ na wa ko u tiɲɛtabaw wulila k'u jɔ bi na k'u ye mun kɛ n'an ma tɛmɛ o la an bɛ k'u la wa n'an ma tɛmɛ o la an bɔnsɔnw bɛ tɛmɛ o la bon an laɲini de an b'a bila yɔrɔ min na an bɔnsɔnw fana ka tɛmɛ anw na ka tɛmɛ bɛnbaw la bɛnbaw ye tuma kɔrɔbɔ cogoya min na an yɛrɛ fana ka tuma kɔrɔbɔ ten o kɔrɔ an yɛrɛ ka nɔ to dugu kan mun tɛ tunu fiyewu o la an bɛ lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen fɔ k'i yɛrɛ fɔ nin walawalalen nin tɛ n'i ye nin an ka lase ninnu a ka kan ka mɔgɔ mɔgɔ i b'a lamɛn i kɛra kamiti ye o i kɛra silamɛ o i kɛra chrétien o a b'i bila ɲinini de la bari a walanda bɛɛ tɛ se ka k'o d'e ma nin heure kelen in kɔnɔ nka n'i ma ɲɛ k'i bɛ mɔgɔw sɔsɔ o k'a sɔrɔ i yɛrɛ ɲinini kɛ ko kan k'a dɔn o bolo ma i bɔra ka u ka ekɔliso i kɛra sera u ka ekɔliso minnu ma n'o olu de kɔfili ye nin kankeya jugu in ye an'u ka madrasasow n'o de ye kɔfili ye nin kankeya in ye yɔrɔ dagaba wuliba dɔ kɛlen bɛ an ka jamana kɔnɔ bi ka sabu kɛ ko Mali bi fɛ k'i sen bɔ mariyalaw bolo k'a fɔ kɛlɛlasarala dɔw minɛna n'o ye mercenaires ye awɔ y'a dɔn ni ekɔliso ninnu ni madrasaso ninnu de b'a ka o mercenaires ninnu dilan hali n'o y'a sɔrɔ mercenaires dɔw bɛ yan nɔ ni olu ye jihadisiw ye jihadikɛlaw ye dɔw b'a kɛ u da la Ala ka kɛlɛkɛla Ala ka mercenaires dɔw b'a kɛ u da la dɔw b'a kɛ sɛbɛnni la dɔw b'a kɛ marifa la dɔw b'a kɛ bɛrɛbɛrɛli sira fɛ dɔw b'a kɛ jago sira fɛ dɔw b'a kɛ makɔrɔnkɔrɔni sira fɛ a bɛɛ laɲini de k'an to jugusagoya in de kɔnɔ k'an to ni lamaloyali de kɔnɔ nin humiliation in kɔnɔ donc ni an kulela ni ninnu ye an k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ de ye kelen Ala ka mercenaires ninnu ani minnu minɛna yan ni nɔ a bɛɛ de ye fɛn kelen siga t'o la donc u bɛɛ laɲini ye kelen dɔwɛrɛ tɛ k'i den kana dugu ci o kɔtɛ yan n'i tagara kuranɛ sura 17 sanayɛlɛn ne ma fili kosɛbɛ aya daminɛw yɛrɛ la Ala bɛ a yira k'a fɔ yen nɔ ale bɛ na dugu dɔw si la sa ka dugumɔgɔw dalen to sunɔgɔ la sɔgɔmada sufɛ sunɔgɔ la wa siga foyi t'a la kuma dɔw la a bɛ u si la sa k'u dalen to tileganfɛ sunɔgɔ la tileganfɛ sunɔgɔ in ye de u ɲinɛn bɔlen i hakili tɛ kɛlɛ kan i jan tɛ kɛlɛ kan ni Ala yɛrɛ ka baara kɛlen n'o ye donc o kɔrɔ ale ka baarakɛden ninnu ye ale ka kɛlɛlasaralaw ye n'o ye mercenaires de ye ninnu de bolo jalen bɛ golofina kan na ko mun kama ko golofin ni ɲɛnɛmaya man kan ko fo k'anw ban jɔnya tɛ dɛ ɲɛwala min ɲɛsinnen don golofina ma k'an la jɔnya tɛ dɛ
an kan ka bɔ yen de. Siga kɔni t'o la. Voilà anw yɛrɛ ni ɲɛnɛmaya man kan o la. Ko k'a fɔ ninnu ka ala n'a ka miirina ye ko an jɛra a kɔ. Ko maa tɛ ka sɔn ka taa yɛrɛ ko an bɛ a gɛn. O la ka sira di kɛnɛmamɔgɔw ma. Tuma gona ka ban. N'an ye an bɛ se ka mɔgɔ 2 ɲɔgɔnna ta. U k'u da don baro la. Kumada ye sanwalanko in n'o ye calendrier ko in ye. Ni commentaire min bɛ n bolo. Walima ni makiteli min bɛ n bolo. En tout cas sira dayɛlɛlen don. O la weleli bɛ se ka kɛ 20 20 18 65 20 20 18 65 walima 94 40 59 19 94 40 59 19 ayiwa 94 40 59 19 Wara falen ya ko ni Traoré wa damele ko tiya wala ko am na mulu Ayiwa ko dɔ bɛ nɛgɛ la an karamɔgɔ ni sɛnɛ kɛnɛ kɔnɔ. Allo allo an tulo b'i la. Ayiwa nɛgɛjuru weleli bɛ se ka kɛ 71 27 47 29 weleli bɛ se ka k'o fana la 71 27 47 29 71 27 47 29. Ubega aula talo na manjodo amebado ubega aula ubega ro manzi kata ma aunsa tegere yesuma atuma sera aula tuma mire bali no bakuna aula alijine ngabe aja boya here ngobe ne mara yini au benele zoro mazoro aute na muti babe kadigi gado na dabe ni ko sona ma obele ni na yo tege ko na debe au debe no tege weleli bɛ se ka kɛ 94 40 59 19 94 40 59 19 walima 71 27 47 29 71 27 47 29 71 27 47 29. Ayiwa ayiwa i b'a tigɛ quoi. Awɔ ayiwa halisa a tulo bɛ a ka jɛnsɛn da mandi la n'ale bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 98 murumuru 8 na. Ayiwa weleli bɛ se ka kɛ 71 27 47 29 71 27 47 29 walima 94 40 59 19 94 40 59 19. Comme tuma guna an bɛ se ka mɔgɔ kelen ta ka sɔrɔ ka segin ni kuma ye kuma bon kɔnɔ. Siga foyi t'a la. Ni bɛ weleli kɛ i b'i jija kɔma segin ka k'i bolo ɲɔnɛ a bɛ gɛlɛya dɔɔni. Awɔ retour ka kɛ i kɛrɛfɛ i bolo. I bɛ fɛ ka intervenir yan. N b'i ladon sisan ka n'a tigɛ. Ayiwa Tangara an karamɔgɔ dɔ bɛ yan. Ayiwa an karamɔgɔ i ni sɛnɛ. Ayiwa karamɔgɔ an b'i lamɛn. K'a to a ma. Ɲininka damadɔ de bɛ ne bolo ka sɛbɛn o la. C'est-à-dire ne bɛ fɛ ka ɲɛ dɔn farafin ka san kɔnɔ in a tun bɛ jate daminɛ wagati jumɛn na samiya daminɛ wa ou bien n bɛ fɛ k'o de ɲɛdɔn quoi.
ayiwa hakili la o fɔra ka ban bɛ i ma bɛn ni o yɔrɔ de ye a fɔra ko a fɔra ko sanwala sigilen don kuntaga mun kan sikili mun kan o ye san 1440 sikili de o sikili in fana ye phénomène astronomique dɔ de ye donc o la san dun fɔlɔ bi bɛn leve Eliaki de ma Sirisi ka leve Eliaki a bɛ fɔ o ma bamanankan na ko sigidolo ni tile ka bɛn ɲɔgɔn ma bɔli c'est à dire ni sigidolo ni tile bɔra ɲɔgɔn fɛ don min na o de ye san jate daminɛ san kura jate daminɛ o bi bɛn an ka sanwala Grégoire ka sanwala in na le 19 juillet de ma le 19 juillet o bi bɛn san kura kalo fɔlɔ don fɔlɔ ma voilà donc ɲininkali wɛrɛ min bɛ i bɛ se k'o kɛ. Non, au début, mais bon, en même temps, c'est bon. Ani nɛgɛ kɔrɔsigi minnu ça o bɛɛ kun départ la ou bien olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira. Ayiwa an bɛ tila k'o jaabi ni ɲininkali wɛrɛ b'i bolo i bɛ se k'o kɛ k'o fara o kan. Non, o de tun bɛ. Basi t'a diyara n ye. Merci. Awa o la an bɛ an karamɔgɔkɛ fo a ka weleli la an bɛ segi kuma bon kɔnɔ bari tuma gunna ka ban a siga t'o la yala a ye bila kɔrɔ min fɔ ayiwa a ye nɛgɛkɔrɔsiri ko min fɔ ni dɔw b'a fɔ ko bolokoli o ni san yɛlɛma in ko tɛ fɛn kelen voilà donc o fana y'a damana ko sinfonyalen de golofiya kɔnɔ mun fana bi kɛ laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw kama nka o ni san yɛlɛma ko in tɛ fɛn kelen voilà olu tɛ ɲɔgɔn ye sira la o la san yɛlɛma bi tile 5 mun bi kɛ o tile 5 ye ɲaga don de n'o ye fɛti don ye san yɛlɛma fɛti don donc o de ɲɛfɔ tile 5 bi daminɛ kari fɔ tile 14 n'o ye le 14 juillet ka taa le 18 juillet la donc o la o bi kɛ san yɛlɛma fɛtiw bi kɛ san yɛlɛma sarakaw bi bɔ bilasiraliw bi kɛ ko wɛrɛ minnu ka kan ka kɛ olu bi kɛ o la mɔgɔw bi ɲɔgɔn sira labɔ ka tinki kɛ ɲɔgɔn ye ka se ka mɔgɔya fanga don o ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc an bɛ se k'o de fɔ o la ko maa kunna tuma tɔ ne kɔni fɛ yan nɔ ayiwa tuma tɔ ye misɛn 2 ye a ye karamɔgɔkɛ ye sigiliko kuma min fɔ siga foyi t'a la sunkun kɔnɔ an ka fɛnw bɛɛ bɛ danna tigɛ ka bɛn sunkun de ma o y'a dama walanda ye o dolo min fana bɛ jateminɛ o la an ka lɔnkotigiw fɛ ni o ye an ka kɔmɔtigiw ye ka a dɔn joli bɔli ni joli yɛrɛ jɔli ni a ko kɔlɔlɔ walima a ka di a man di olu fana bɛ o lajɛ ka sabu kɛ an ka ɲɛnɛmaya fɛn o fɛn a bɛ tali kɛ lolo dɔ de la lolo dɔ ka influence bɛ an kan i n'a fɔ ko an ka ko bɛɛ o de ɲɛfɔra sanwala ye tuma kankiya de a bɛ fɔ ma ko système de mesure de temps o b'a yira de ka fɔ fɔ ka yilimasere dɔ de ka sɔrɔ yen a fɔ ma ko repère maintenant repère mun ye repère stable ye o dɔ ye constellation n'u ye o dɔ ye lolo n'u ye c'est à dire i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ lama la sisan ne ko ko ni yiri ni e bɛ fɛ ka na radio Peace FM na e ye yiri sun dɔ de jateminɛ ko yiri bɛ kari kɔnɔ ni sira in bɛ fara ni yiri tigɛra ka bɔ yen don o ye ka o yilimasere bɔlen ye ni e bɛ kɔgɔji kan don donc ka fɔ i bɛna nin so in jateminɛ walima i bɛ nin étage jateminɛ ou bien i bɛ nin yiri jateminɛ o t'o la voilà donc o la yilimasere ko de don o de b'a to an bɛnbaw ye lakɔlɔsili kɛ ka astronomie n'o ye samalɔn ye ka sanwó in sigi o jatew kan a bɛ sɛnɛ dakun mago ɲa a bɛ dakun wɛrɛw mago ɲa o la ka bɔ kuma kɔnɔ nin yɔrɔ la ko kuma tɛ ban hakili de b'a tɔ dafa siga foyi t'a la o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka an karamɔgɔ Tangara fo Senko la ale min Daramani Tangara ale min jurula mɔgɔw sera k'an lamɛn
o kɔfɛ an bɛ maze cɛmusima kunu fo mɔgɔ minnu kuma kan lajɛ ka fa ko kɛ kan n'o ye Facebook ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ bɔ kuma na yan nɔ k'a fɔ kuma tɛ ban ko hakili de b'a dafa ko ka an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ nin tuma kelen in na n'o de ye tumaren 18 ye ka taa kun don tumaren 19 o la ka an bɛn kɛnɛlon wɛrɛ. Mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. doni ne se wa o te sɔrɔ ni hakili sebagate wa doni kɔfili de wuruki ye an ka layidu kɔn lakumana an ye layidu min ta k'a fɔ hali n'a kɛra an ni ana don a da pour que faso ka kuma bɔ an ye layidu min ta jamani ye ko ni tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ an bɛ sɔn a ma yaasa faso ka kuma bɔ yaasa jamani ka lafiya yaasa nɛɛma kana jamani kɔnɔ an bɛɛ an ye layidu min ta awa an bɛɛ o layidu ka jɔn de ye ka jɔ maya kɔrɔ an caman bɛ maya